দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে, দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে, লুটপাট করা চলবে না, টাকা লুট করা চলবে না। গণতান্ত্রিক নারী সমিতি দিচ্ছে না, চিন্তাধারা দীপিকাতে ছড়িয়ে দেন। ওই বুড়া বছর বাটা 2021 বুড়লানা সরকার ত্রিপুরা থেকে দূর হতো, ওই 49,000 বাটা টাকা খুঁয়ে সরকার ত্রিপুরা থেকে দূর হতো, ও 6 বছর বুড়ো কাপড় বাটা টালা এখানে সরকার ত্রিপুরা থেকে দূর হতো। আর কেন্দ্র সরকার থেকে দাবি তৈল সারা ভারতবর্ষ তাও 4 মান অভাব এমন বইয়ে পার হেড 10 কেজি খেল মাইরং লোখা তালুক বইয়ে কেন্দ্র সরকার রিনিউ মুম্বাই के ভাইরাস कोरोना भाइरस में कामदूम या लॉकडाउन के हाथ का सामानी गाड़ी घोड़ा रेल प्लेन महापुर चलिया दुकान पाट व्यवसा वाणिज्य महापुर चलिया स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी महापुर चलिया पूरा अचल के तो हामुनि फलियो भारत वर्ष 15 कोटी प्राय आठ का सामानी बेकार हुआ काम दो बोलो हा चांदे मानो वाला माचाया मानो यारो आमर के नो भारत वर्षनी श्रमिक तांचाने रो शेष पर्यंत नो फेरो फेमिन नक्रोय याकुम बैनो हिये मा फेरो हा शत किलोमीटर लामाओ एक्सीडेंट हुए थे आरंभ केंद्र सरकार चिनी बड़ो दाबी जे 7,500 प्रति परिवार जरा इनकाम टैक्स रियानी नांगिया रियामनेरो 6 मास मयरिदि दुखतार राम ट्रांसफर किए अकाउंट में पार हेड माइरंग 10 केजी खरीदी रेशन कार्ड जरा बोले ब्रो आबन लोगे चुन सांजो रेगानी काम सारा भारत वर्ष बाजेट कमाई हवा भारत वर्ष कृषि श्रमिक रेगा श्रमिक काम माता लाइन डिपार्टमेंट काम तब साधारण लोग तांचाने श्रमिक ब्रो तांबाचाने आवन बये केंद्र सरकार रेगा 200 दिन व्यवस्था के लिए तांचाने 600 टाका खेये श्रमिक दाबी जिनिस पत्र दाम बारे हा माने खुलनी অথচ জাং রেগানি মজুরি নিরাম বাড়িনি আমন বয়ে চুংছাও রেগা মজুরি মা বাড়িনি নাই চিনি ত্রিপুরা রাজ্য চুংটে কেহা দাবি তাও কাহাম के खेत